et bienvenue une autre fois avec Asdine. Aujourd'hui, on va vous préparer deux belles pizzas pour le plaisir. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. اليوم غندير لكم جوج بيتزات، نتمنى الله يكونوا يعجبوكم. جوج بيتزات ساهلين، نوريكم لا روسيت ديال لي بات و لي غارنيتور كيفاش كنوجدوهم، حتى نوجد comment faire pour préparer les garnitures, les viandes, tout de A à Z. Vous allez voir, ça va être très très facile à réaliser. Il faut juste avoir un peu de produits à la maison, c'est tout. فوالا يكون عندكم شي ديال البرودوي في الدار، يعني تقدروا تعوضوا شي بشي، يعني ماشي مشكل. هادي انايا كنبغيها بحال هكا، يعني الدجاج بوحدو اللحم بوحدو، وانتم تقدروا ديروا اللي بغيتو. فهمتي، نعطيكم غير لا بات لا باز، نتوما اللي حبيتو ديروا. يعني تقدروا ديروا زيبيس، تقدروا ديروا اللي بغيتو، مي انا كنفضل هاد الجوج هادو عزيزين عليا بزاف. غادي نحتاجو بور لي زانغريديون، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez, faire j'aime, comme ça notre chaîne continuera grâce à vos efforts aussi. Merci beaucoup. On commence les ingrédients. On va commencer avec l'appareil à pizza. On va avoir besoin de 500 g de semoule très fine. On va avoir besoin de 200 g à côté, ça c'est pour un petit peu la travailler. On va avoir besoin de 80 g de farine, 10 g de levure chimique et une petite cuillère à café de sucre, 2 grandes cuillères d'huile d'olive, un peu de sel et 250 ml de lait à voir. Ça dépend du farine, de la farine et de la semoule. Dans tous les cas, on va faire la pesée. Il faut juste avoir un quart de litre. Pour celle-là, la première, j'ai choisi de la crème et de poulet. On a des, vous pourrez trouver ça chez les magasins et tout ça. Des merguez et un petit blanc de poulet comme ça qu'on va mariner vite fait. On va avoir besoin de potatoes. Vous pourrez faire des potatoes à la maison, faire un peu de paprika et tout. Et des champignons. فوالا كما كتلاحظوا هادو لي طوندرز، تقدروا تاخذوا اي نوع، الحار العادي كتباع مكازان، ما كانش تقدروا تستعملوا غير البولي ولي صوصيس ديال الدجاج ولا اللي كاين. يعني قلت انا هادي كتعجبني انا بحال هكا. Si vous avez trouvé ces produits là, ça sera très très magnifique. غنحتاجوا 3 curry, un peu de viande hachée, un peu de saucisson merguez, 2 merguez comme ça, et un morceau de chorizo. S'il n'y a pas de chorizo, on peut prendre les jambons, de bœuf ou n'importe, les fumeux, ce que vous voulez. Un peu de poivron coupé à cette manière là, des olives noires, un oignon et du fromage de mozzarella et du gruyère mélangés ensemble. نرجعو نقول لكم المقادير باللغه العربيه ان شاء الله. خاصنا 500 غرام ديال السميده رقيقه بزاف، لا فينو. خاصنا ربعه ديال الحليب، شويه ديال لا سومو تبقى اكوتي هذه باش تجمع بها البيتزا ديالك، 40 غرام ديال لا فارين، شويه ديال الملح ديال البزار، ملحه بardon، شويه ديال الملحه. نحتاجو 2 معالق كبار ديال ولد اوليف، 10 غرام ديال الخميره، معلقه صغيره ديال السنيده. بالنسبه لهادو كيعجبوني هاد، حيت كل وحده خليتها بحال هكا في سطرقيره. كتعجبني بالبولي بوحده، بلي بوم دو تير شامبينيون، وكتعجبني ديال اللحم بوحده. الوغ هذا غندير فيها لا كريم فريش، ما كنبغيش دير لاصوص طوماط. يعني الا بغيتو ديروا لاصوص طوماط ديروها. Si vous voulez faire de la sauce tomate à la place de ça, des fromages ou de la crème, vous mettez. Mais moi j'aime pas ça, j'aime pas. On va avoir besoin de presque 100 غرام ديال البولي، 185 غير باش تنوعوها، باش الفاري. غتحتاجو الصوصيس ديال لاندان ولا ديال البولي، راه كاين في المغرب دابا. غادي تحتاجو هذا كيسمى تاندرز، راه كيتباعو دابا عندنا لي باني بحال هكا. تحتاجو واحد 2 طريفات 3، واحد شويه ديال بوطيطوس، حنا كنشريهم كونجلي هنايا. بالنسبه للمغرب تقدروا ديروهم حتى نتوما، تقطعوا بطاطا كبيره شويه وديروا معها طري وديروها في الفران حتى تشد شويه وتكملوا في الفريتوز. 40 غرام ديال الشامبينيون، حتى 40 غرام ديال الشامبينيون، ما نحتاجش هادشي كله اصلا، غير شويه باش نديكوري. 3 ديال الكيريات ولا ديال الفرماج مربع اللي بغيتو. تحتاج واحد 2 ديال المركز صوصيس،
تحتاج واحد بحال هكا 80 غرام ديال شويه ديال الكفته، تحتاج واحد شويه ديال الشوريزو. الا ما كانش عندكم لا دان فيمي كاشير ديروا شويه نوعوا به شي طريفات ديال ديال الفلفله بحال هكا زويتينات بحال هكا، شي ديال البصله والفرماج باش نديرو لي بيتزا ديالنا. هادو هما المقادير اللي عندنا. نتمنى من الله يكون هادشي كيعجبكم، وغادي نبداو في التحضير دابا. Là, on a mis notre huile à chauffer, notre poêle à chauffer. Avant de commencer à préparer notre appareil à pizza, la pâte à pizza, on va profiter de faire un peu de cuire notre viande. C'est juste encore une saucisse. Petit morceau de poulet. Utiliser tout en même temps. كما لاحظتوا قبل ما نبداو ما نطيبوا لاباط ديالنا غادي نربحوا الوقت نطيبوا لي برودوي ديالنا ونحطهم دو كوتي باش يبردوا. من بعد يبقى لنا غير مساله ديال اننا المونتاج ديال البيتزا ديالنا ونحطوها في الفران. فوالا avant tout on va cuire notre viande avant le montage. Ils vont refroidir un petit peu et après on va continuer. Voilà, comme d'habitude un peu de sel, un peu de poivre pour nos garnitures. Après pour le poulet, le steak haché, vous avez des épices que vous aimez bien, comme le curry, paprika. Comme vous avez, vous pourrez le mettre. Moi j'ai un peu de paprika et du curry. Voilà. Vous pourrez mettre du curcuma, ce que vous voulez sur vos viandes. Voilà, on va laisser cuire tout doucement. Ça. On va juste saisir notre viande un petit peu. Après on va cuire nos tenders et nos pommes de terre ici. Après on va sauter juste un petit peu, qu'on va débarrasser la viande, on va sauter notre champignon, les oignons et les poivrons dans le jus de cuisson de viande. Et on va les garder de côté. Et maintenant on va commencer notre appareil, notre pâte à pizza. On va verser tout là-dedans. Semoule, farine. On va laisser tourner comme ça se mélange bien. Sucre, farine, كما لاحظتوا درنا لا سومول لا فارين والخميره والسكر او ميم طون. نخليو الملحه هي الاخر حيت الخميره ما كتشفعش مع الملح، نخليو حتى الاخر باش من بعد الخميره تعطي الفعول ديالها. كوم بوفي كونستاتي اون مي لا سومول لا فارين لو سكر et la levure. Là on va commencer à rajouter notre lait tout doucement. Voilà, de retour, votre pâte à pizza, il faut qu'il soit comme ça, élastique. Voilà, bien élastique. Voilà, العجينة ديالكم خاصها تكون بحال هكا، كتسق شوية بحال هكا ديال البيتزا. شوف كي كتكون. فوالا، في هاد اللحظة هادي غنديرو، on va rajouter
notre huile d'olive. On va ajouter notre huile d'olive et notre sel. Une demi-cuillère à café à sel. On va laisser encore. من بعد 10 دقائق حتى 15 دقيقة يعني نعطيوها وقتها باش تولي إلاستيك. لاباط ديالنا ديال البيتزا ها هي واش دات. فوالا نقدروا نلعبوا بها حتى من دابا. فوالا خليوها واحد ربع ساعة تخمر، يعني لا ما نديروها الليل تقدر تخدميها سوغ بلاص. فوالا نعطيوها واحد نص ساعة كاع. كيما لاحظتوا اونتخ طون طيبنا البطاطا ديالنا، لي بوتيتوس، لي طوندرز، لي شامبينيون اي لي زونيون مع لي كارون. فوالا كلشي دابا واجد. دابا نبقاو نتسناو غير في لاباط ديالنا تخمر شويه ونبداو في المونتاج ديالنا ان شاء الله. نتوما والله بان هادشي عجبكم. الفول ديالنا طيب بهاد الطريقه، يعني ميكونش طيب بزاف. سوسيس مع لي هادو قطعتهم حطيتهم حدا باش يجي في المونتاج ساهل. شاك برودوي كونفيان ا سكي ا كوتي دو لوي، يعني كل حاجه حدا داكشي اللي غنخلطها معاه. يعني مازال غنزيد لي شامبينيون هنا ولا يبقاو هاد الشامبينيون نقسمهم عليهم بجوج اصلا. يعني عندي 4 ingrédients هنا وعندي 4 ingrédients هنايا. J'espère que ça vous plaît ce qu'on fait pour l'instant jusqu'à maintenant. Partez pas parce que la face est très spéciale. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. À tout de suite. Après 45 minutes, je suis de retour. Nos pâtes sont là. بعد 45 دقيقة نرجعوا لكم. كما كتلاحظوا ها هما واجدين. غنخدموهم دابا tout de suite. الأولى هنا. فوالا الخدمة ديالنا بحال هكا كنخدمو. فوالا كما كتلاحظوا البيتزا ديالنا نبداو بالأولى على بركة الله. نديرو لاكريم ديالنا. لاحظوا نديرو الفرماج ديالنا. كيبغي الفرماج بزاف غير يديرو. Voilà, on a fait notre état de notre pâte. On a mis notre crème. Celle-là, c'est celle avec la viande hachée, les poivrons, les merguez, les chorizo et les olives noires. Voilà. On commence avec notre steak haché. Un petit peu partout, c'est juste pour...
نديرو لي مركز ديالنا un petit peu partout. Chorizo. Un peu de champignons, un peu de légumes bien sûr. Un peu de poivron. Et nos olives. Voilà, c'est comme une orientale. Et après, on rajoute une petite poignée de fromage dessus. Et on va la mettre au four. On commence à faire la deuxième. Toujours aller sur les côtés pour étaler votre pâte. De la même manière. Hop. Voilà. Après ce petit spectacle là, on revient après pour la farce. Merci beaucoup. Là, après avoir fait notre pâte, on passe à faire notre farce. Celle-là, c'est ma préférée, c'est à base de curry, fromage. Je dis que tu as faire curry. Ouais. شايفه شويه بحال هكا الجناب كتشدو بعدا كيريف وبيان لو ديليي ان تي بو. juste là surface. فوالا هادي كيما قلت لكم هي المفضل ديالي اباز دو كيري. كنديرو الفرomage سي ما بريفيري سي اباز دو كيري fromage potatoes. Normalement je prends un peu tender épicé, mais j'ai des enfants parfois ils n'aiment pas l'épicé, alors je rajoute l'huile épicée après. Sur les pizzas, voilà. On a des tenders. Celle-là, franchement, vous allez trop aimer. Elle est magnifique. On rajoute les potatoes. نزيدو البطاطا ديالنا التندر. نديرو البولي ديالنا كما كتشوفوا ملي كنديرو في الدار. il est bien chargé quand on fait chez nous. Moi j'aime bien une pizza trop chargée. Si n'est pas trop chargé, ça sert à rien. Après les champignons. Et une petite couche de fromage. Dernière. Et on met au four. Si vous avez remarqué un petit peu le temps de la préparation de la première, la deuxième, elle est bientôt prête. Voilà. Je reviens vers vous vers 20 minutes maximum, 25 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. نرجعوا لكم من بعد واحد 25 دقيقة. تسناونا ما تمشيوش باش تشوفوا البيتزات كيفاش خرجوا. لا نعاودها. De retour après 25 minutes. On va voir le pizza là. Ça vous intéresse de voir comment ils sont?
تعرفوا. Voilà la première pizza est là. Viande hachée, chorizo, champignons et poivrons. Elle est prête, et olive noire. Et la deuxième, ça va pas tarder aussi. Regardez, là elle commence à prendre là. Et on va revenir d'ici que la deuxième pizza soit prête. Comme ça je vous les présente. Et à tout de suite. Voilà, كما كتلاحظوا معنا البيتزا ديالنا ها موجدو. فوالا هذه ديال البولي ببوتيتوس و تاندرز شامبينيون، وفيها حتى الصوصيس ديال الدجاج، وهذه فيها المركز الكفته والشوريزو. نتمنى الله يكونوا هاد الوصفات عجبوكم بزاف. Voilà, notre pizza sont prêtes, 25 minutes au four, on est prêt à table. J'espère que la recette vous a plu. Si vous avez des questions, vous pourrez me l'écrire sur mon blog, voilà, de Facebook. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. N'oubliez pas de partager. Voilà le résultat final de notre pizza. Je veux savoir si ça vous a plu ou pas. Laissez vos commentaires, laissez vos messages. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup.